Dako ang pasalamat ni Barangay Kapitan Christopher Maghanoy sa Barangay Malaubang sa mga tawo nga mitunol og hinabang ngadto sa mga nabiktima sa sunog sa maong barangay dili palang dugay. Kinungduman nga nakasinati og sunog ang Barangay Malaubang niadto nakalabay Nobyembre 9 niining tuiga nga mokabat sa 15 ka panimulay ang naugdaw og adunay 23 ka pamilya og 84 ka individuals ang nabiktima sa maong sunog. Nagpasalamat si Maghanoy ngadto sa mga tao ug mga grupo nga mitunol og hinabang sa mga nabiktima sa sunog. Ang uban niini mga youth clothing iyang gipasalamatan ang Metropolitan Cathedral, LaSalle University ug uban pa nga mitunol nga bisan pa man sa kalisod karong panahona. Iya usab nga gipasalamatan ang lokal nga kagamhanan pinaagi ni Mayor Sam Norman Puentes nga mipadala sa ilang ayuda og ni Second District Representative Ando Uminal ang tag 10,000 pesos matag pamilya nga gitunol kini human sa nahitabong sunog og sa suporta usab ni City Councilor Saulo Salvador. Sa pagkakaroon is napapod ang ato ang pipila ka pamilya nga naa diri sa tong covered court. Ang uban na lang gihapon silang tagsa-tagsa ka mga pamilya and duol ra pud sa nasunugan. And sa pagkakaroon daghan-daghan ng mga nahinabang na niabot dinhi sa atong barangay. Una mga used clothes, ang pinakauna gyud ato mga used clothes, financial assistance gikan ni Congressman Ando and support gikan ni City Councilor Saulo Salvador. And of course, ang ato ang barangay naghatag pod og mga assistance para sa kanila. And ang ato ang mga private individuals pod na ubay-ubay na ang tunol diri sa atong na monitored na ay LaSalle nga eskwelahan, ang ato ang mga other individuals, mga private mukas klase lang ang ato ang sa ato ang church sa cathedral aning tunol pod og mga hinabang dinhi sa ato sa nasunugan. Ubay-ubay na dili na nato maihap kumbaga sa aming tabang. Muna nga mapasalamaton ta bisan tuod silang kawadon naagi mga taong gustong mutabang ilabi na sa atong mga nasunugan. Sa 23 ka pamilya nga nabiktima, adunay 6 ka pamilya nga naa sa covered court ug ang uban na naa sa ilang mga paryente nga dili layo sa nasunugan. Usa sa dakong hagit sa mga barangay opisyal sa Malaubang mao ang pagpabarog og balik sa ilang mga panimalay. Busa na nawagan si Malaubang Barangay Kapitan Christopher Maghanoy nga kun ugaling adunay hinabang mudawat sila og mga materials nga magamit sa ilang pagpabarog sa ilang mga panimalay. Hinuon sa pagkakaroon nagpaabot pa si Kapitan sa desisyon sa lokal nga kagamhanan ning Dakbayan. Sa pagkakaroon ang ato ang local government unit sa LGU sa Ozamis actually gitagad pa pud mi regarding ana kung unsay poy ilahang unsa poy matunol pud regarding sa LGU. Sa barangay nga side ang atong gihatag na gyud naghatag na tag mga partial pero mao usa sa mga problema nila is kaning ilang mga materials sa pagtukod pagbalik ug pagtukod silang panimalay kay kabalo ta karon krisis kayo ang panahon and isa sa mga kung magtukod lang kag balay dili na gyud ta moingon og 20,000 siguro diretso nindot na pero siguro moabot na og almost 100,000 siguro kana enough na gyud siguro na mo nang sa pagkakaroon is dili pa ko katubag regarding ana kung unsa pud atong matabang mo nang kung namang gani mga gusto mga mutabang siguro mao pud na isa sa akong mga nakita na basic possible kay mo ni ato ang mga gipangayo pod sa tong mga kids sa tong mga gusto pa nga mutabang sa barangay kung gusto man sila is mga materials like sa ilahang pagtukod silang balay. Si Malaubang Barangay Kapitan Christopher Maghanoy alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan. Dubuli 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.